ओम शांति 16 सेप्टेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे यह एक विचित्र सत्संग जेउठी तुम मानकु बंची थाउ थाउ मरिबार शिक्षा दिया जाउछि। जेउ माने बंची थाउ थाउ मरि जानती सही माने ही हंस होई जानती। यह एक विचित्र सत्संग जेउठी तुम मानकु बंची थाउ थाउ मरिबार शिक्षा दिया जाउछि। जेउ माने बंची थाउ थाउ मरि जानती सही माने ही हंस होई जानती। प्रश्न तुम संतान मानकु एबे केउ गोटिए चिंता रहिछि? तुम संतान मानकु एबे केउ गोटिए चिंता रहिछि? उत्तर आमको विनाश पूर्वरु संपन्न अर्थात सबुथिरे भरपूर हेबाकु पड़िबो। जेउ पिला माने ज्ञान जुगरे मजबूत होई चलिछंती से माने मनुष्य को देवता करिवार सेवारे अभ्यस्त होई जाउछंती। से माने सेवा न करी रही परिबे नाही। बेताल भली सर्वदा सेवारे दौड़ुथिबे। सेवा सहित सेमानकर निजकु मध्य संपन्न करिवार चिंता रहिथिबो। ओम शांति। आत्मार पिता परमात्मा आत्मा मानकु बुझाउछंती। आत्मा एबे साकार रे अछि एवं प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान होईछि अर्थात पोष्य संतान होईछि। तुम मानक पाई दुनिया रे समस्ते कहउछंती एमाने भाई भौणी करी देउछंती। बाबा पिला मानकु बुझाइछंती प्रकृत रे तुमे माने भाई भाई अट। एबे नुआ सृष्टिर निर्माण हेउछि तेणु प्रथमे ब्राह्मण चुटी आवश्यक। तुमे माने पूर्वरु शूद्र थिल एबे ब्राह्मण को परिवर्तन होईछ कारण एथिपाई ब्राह्मण तो निश्चित दरकार। प्रजापिता ब्रह्मांकर नाम तो प्रसिद्ध अटे। एही हिसाब रे तुमे माने जानुछ जे आमे सबु संतान भाई भौणी अटु। जेउ माने निजको ब्रह्मा कुमार कुमारी कहउछंती से माने निश्चित भाई भौणी अटंती। समस्ते प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान अटंती तेणु निश्चित भाई भौणी हेबा दरकार। ए कथा अज्ञानी मानकु बुझाइबाकु हेबो। दुनियार मनुष्य अज्ञानी हेबा सहित अंधविश्वासी मध्य अटंती। जहाँ को पूजा करुछंती विश्वास करुछंती किंतु तांकु जानि नाहंती। लक्ष्मी नारायणकर पूजा करुछंती किंतु सीए केबे आसिले एभली किपरि हेले पुणी केउ आड़े गले एही कथा को केही मध्य जानि नाहंती। केही जदि नेहरू को जानी थांती तेबे तांको पाखरे नेहरूंकर इतिहास भूगोलर सबु ज्ञान रही थाए। जदि तांकर जीवन कहानी जानी नथिबे तेबे केउ कामर। सेही भली मनुष्य देवी देवता मानकर पूजा करुछंती किंतु तांकर जीवन कहानी को जानती नाही। मनुष्य मानकर जीवन कहानी को तो जानिछंती किंतु जो देवी देवता माने अतीत होई जाइछंती सेमानक भितरु जनकर मध्य जीवन कहानी को जानि नाहंती। शिवंकर केते पूजारी अछंती तांकर पूजा करुछंती पुणी मुखरे कहउछंती से तो गोड़ी माटी पत्थर रे अछंती कोणे अनुकोणे अछंती। तेबे एहा कोन तांकर जीवन कहानी? एहा तो बुद्धिमानर कथा हेला नाही। से माने निजको मध्य पतित कहउछंती। पतित अक्षर ही यथार्थ अटे। पतितर अर्थ ही हेउछि विकारी। तुमे माने सेमानकु बुझाई परिबो जे आमे निजको ब्रह्मा कुमार कुमारी काहींकी कहूछु। काहींकि ना आमे ब्रह्माकर पोष्य संतान होइछु। आमे गर्भजात संतान नहु। आमे मुख वंशावली अटु। ब्राह्मण ब्राह्मणी माने सबु भाई भौणी हेले ना तेबे सेमानकर परस्पर प्रति विकारी दृष्टि रही परिबो नाही। खराब चिंतन मुख्यतः काम विकारर होइथाए। तुमे माने कहूछ आमे प्रजापिता ब्रह्माकर संतान भाई भौणी होइछु। तुमे माने ही बुझुछ जे आमे समस्ते शिव बाबांकर संतान भाई भाई अटु। एहा मध्य पक्का अटे। दुनिया को एकथा किछि भी जणा नाही केवल एही परी कही देउछंती। तुमे माने अन्य को बुझाई परिबो जे सबु आत्माकर पिता सही जणे अटंती तांको ही समस्ते डाकुछंती। तुमे तांकर चित्र मध्य देखाउछ। बड़ बड़ धर्मर लोक माने मध्य एही निराकार पितांको मानुछंती। ये हेउछंती निराकार आत्मा मानकर पिता एवं साकार रे समस्तंकर पिता प्रजापिता ब्रह्मा अटंती। जहाँको द्वारा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर वृद्धि हेउछि।
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଘାତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ଏହି ଶରୀର ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଶରୀରକୁ ଦେଖି କୁହନ୍ତି ଇଏ ଆମେରିକାନ, ଇଏ ଅମୁକ। ଆତ୍ମାକୁ ତ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ସେଠାରୁ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଆସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଜଣାଥିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ, ଏହାକୁ ଘୂରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ଦେବତାମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏବେ ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବୀଜ ରୂପ ବାବାଙ୍କର ବୀଜ ରୂପ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଯେମିତି ବାବା ଏହି ଓଲଟା ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଉଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି 7 ଦିନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସଭାରେ କିପରି ବସିପାରିବେ? ଏହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ପାଣିରେ ବର୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭା କୁହାଯାଏ। ତୁମକୁ ପରି ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପରୀମାନଙ୍କର ଗାୟନ କରାଯାଇଛି ନା। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ଯଦି ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରି ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପାଉଡ଼ର ଆଦି ଲଗାଇ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ପରିଜାଦା ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରି ପରି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁ ପିତା ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସଦା ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି, ସେହି ଯାତ୍ରୀ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ପତିତ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କିଏ କରିବେ? ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ତ ଘୂରିବାକୁ ହେବ ନା। ଏବେ ତୁମକୁ ଗୋରା ହେବାର ଅଛି। ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପ୍ରେମର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେହି ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବେହଦ ପିତାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ନିଜ ଭଳି ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ କରାଅ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ମହିମାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ ନା। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ହୋଇ ନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଅଛି। ପୁଣି ସେଥିରୁ କେହି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେହି କମ୍। ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସବୁଠୁ ହୋସିଆର ଥିବେ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କେତେ କଲେଜ ଖୋଲି ଚାଲିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କଲେଜ ତିଆରି କର ଯେଉଁଠି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି କଲେଜରେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତରେ ହିଁ କଲେଜ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଚାଲିବ। ବହୁତ କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦରକାର ନା। ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଆତ୍ମା ଆସି ପଢ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ପୁରା ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା। ଏଠାରେ ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ, ତାହା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଦେବତା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ଦିନରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଏବଂ ରାତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ।
सत्य जुगरे शास्त्र भक्ति आदिर नाम न थाए। सेठारे समस्ते देवता स्वरूप थांती। एठारे समस्त मनुष्य भक्त अटंती। मनुष्य ही पुणी देवता हेउछंती। ताहा हेउछि दैवी दुनिया राम राज्य। एहाको कुहा जाए आसुरी दुनिया रावण राज्य। आगरु तुम मानक बुद्धि रे मध्य नथिला जे रावण राज्य काहाको कुहा जाए। रावण केबे आसिला किछि भी जणा नथिला। दुनियार मनुष्य कहउछंती लंका समुद्र रे बुड़ी गला। द्वारिका पाई मध्य एही भली कहउछंती। एबे तुमे माने जानुछ जे सारा दुनिया बेहद्र लंका अटे, जहा कि एबे बुड़ीबाकू जाउछि। ए सबु किछि बुड़ी जीव, सबु जलमय होई जीव, किंतु स्वर्ग केबे बुड़े नाही। सेठारे केते असरंती धन थिला। बाबा बुझाउछंती गोटिए सोमनाथ मंदिर को मुसलमान माने केते थर लुंठन करिछंती। एबे देख किछि भी धन नाही। भारत रे केते असरंती धन थिला, जहा को ही स्वर्ग कुहा जाउथिला। एबे कोन एहाकू स्वर्ग बोली कुहा जीव? एबे त नरक होई जाईछि, पुणी स्वर्ग होई जीव। तबे स्वर्ग किए तयारी करूछंती एवं नरक किए तयारी करूछंती? एकथा तुमे माने एबे जानी गलणी। रावण राज्य केते समय चालुछि ताहा मध्य बाबा बताई देइछंती। रावण राज्य रे अनेक धर्म रहिछि। राम राज्य रे तो केवल सूर्यवंशी चंद्रवंशी माने थांती। एबे तुमे माने पाठ पढुछ। एही पाठ अन्य काहा बुद्धि रे नाही। समस्ते तो एबे रावण राज्य रे अछंती। सत्य जुगरे ही राम राज्य होई थाए। बाबा कहउछंती सेति पाई मु तुम मानकु योग्य करूछि, पुणी तुमे माने अयोग्य होई जाउछ। तेबे अयोग्य काहेकि कुहा जाउछि? काहेकि ना पतित होई जाउछ। मनुष्य देवता मानकर गुणर महिमा करूछंती एवं निजर अवगुणर महिमा गायन करूछंती। बाबा कहउछंती तुमे जेतेबेले पूज्य थिला सेतेबेले दुनिया नुआ थिला। सारा विश्व रे तुमे माने ही मालिक थिला। तेबे एबे तुम मानकु बहुत खुशी लागिबा दरकार। तुमे भाई भौणी ही विश्वर मालिक हेउछ ना। दुनियार मनुष्य कहउछंती एमाने घर भांगी देउछंती, पुणी सेमाने जेतेबेले एठाकू आसी शिक्षा नेउछंती सेतेबेले जानुछंती जे एही ज्ञान तो बहुत भलो, कारण एठाकू आसीबा परे बुझुछंती ना। भाई भौणीर दृष्टि न रहिले पवित्र किपरि होई परिबो? समस्त आधार पवित्रता उपरे रहिछि। बाबा मध्य एही मगध देश को आसुछंती, जहा कि बहुत तळकू खसी जाइछि, बहुत पतित होई जाइछि। खाद्य पानीय मध्य अशुद्ध होई जाइछि। बाबा कहउछंती मु बहुत जन्म नेइथिबा आत्मार अंतिम शरीर रे प्रवेश करूछि। यही 84 जन्म नेउछंती। शेष जन्म परे प्रथम जन्म हुए एवं तापरे जन्म नेई नेई शेष जन्म होई थाए। बाबा उदाहरण जनकर ही बुझाउछंती। एबे तुमर राजधानी स्थापन हेबाकू जाउछि। तेबे एकथा तुमे माने जेतेबेले भलो भाबरे बुझी जीव, तुम निकट को बुझीबा पई बहुत आसीबे। एबे एही वृक्ष बहुत छोट, एहाकू तोफान मध्य बहुत लागुछि। सत्य जुगरे किंतु तोफानर कौनसी कथा नाही। एबे उपरु नुआ नुआ आत्मा सबु आसुछंती, पुणी तोफान लागिबा द्वारा अधोपतित होई जाउछंती। सत्य जुगरे तो मायार तोफान न थाए। एठारे तो बसी बसी मरी जाउछंती। तुमर एठारे माया सहित युद्ध चालुछि। सिए मध्य तुमको हैरान करुछि, किंतु सत्य जुगरे एसबु हेब नाही। अन्य कौनसी धर्म रे रावण को जानते नहीं, कारण रावण राज्य एवं राम राज्यर अर्थ अन्य केही भी जानी नांती। जदियो सत्संग को जाउछंती, किंतु सेठारे जीवन मृत्युर कथा कहंती नाही। एठारे तो बाबा पिला मानकू पोष्य रूप रे ग्रहण करूछंती। तुमे समस्ते कहूछ आमे शिव बाबांकर संतान, तांको ठारू एबे स्वर्गर संपत्ति नेउछु। संपत्ति नई अधिकारी हेबा समय रे मायार अधीन होई गले संपत्ति मध्य मिलिबा बंद होई जाउछि। हंसरू बदली बगुला होई जाउछंती, किंतु बाबा दयार सागर अटंती। तेणु पिला मानकू सर्वदा बुझाई चालुछंती। केही पुणी निजर उन्नति करी ऊपर को चढ़ी जाउछंती। जे माने स्थिर अवस्था रहुछंती सेमानकू महावीर हनुमान कुहा जाए। तुमे माने ही महावीर महावीरिणी अट। समस्ते तो क्रमानुसार अछ। जे माने सबुठारु बलवान तांको महावीर कुहा जाए।
आदि देवଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମହାବୀର କୁହାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିଭଳି ମହାବୀର ଜାତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାବଣ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବିକାର, ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ବାବା ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ତାଲା ଏକଦମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲୁଛି ସେମାନେ ଯାଇ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେବା କର। ଯେଉଁମାନେ ବିକାର ରୂପୀ ନଳାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନଳାରେ ଖସି ପଡ଼। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ନିଜେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଅପରମ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଅପରମ ଅପାର ସୁଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ଅପରମ ଅପାର ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହିମାର ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଯିଏ କି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ତାର କ'ଣ କେବେ ମହିମା ହୋଇପାରିବ କି? ରାବଣକୁ ଅସୁର କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲ। ଅପାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ତୁମକୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ପଦବୀ ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାଙ୍କର ପଦବୀ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଈଶ୍ୱର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣୁଛ। ପାଠପଢ଼ା ଆଧାରରେ ହିଁ କ୍ରମାନୁସାରେ ନମ୍ବର ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର। ପାଠପଢ଼ା କେବେ ମିସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟୁ। ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ପିତା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେହି ନିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ରହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ବାଚ ସେମାନେ କେବଳ ମୋର ନାମ ବଦଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁଲ ବଶତଃ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ। ବାବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ନା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ବ୍ୟତୀତ କେଉଁଥିରେ ବି ସୁଖ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ ଯାହାକି ଜିନ୍ନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଇବାର ସେବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ମହାବୀର ହୋଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ତୋଫାନରେ ହଲଚଲ ହେବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲାକୁ ଖୋଲିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ମହାବୀର ହୋଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ତୋଫାନରେ ହଲଚଲ ହେବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ତାଲାକୁ ଖୋଲିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ସାଗରରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରି ପରିଜାଦା ରାଜକୁମାର ହେବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ପାଠପଢ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଛାତ୍ର। ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ସାଗରରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରି ପରିଜାଦା ରାଜକୁମାର ହେବାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ପାଠପଢ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଛାତ୍ର। ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାର ଅଛି। ବରଦାନ, ଗମ୍ଭୀରତାର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲମାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ 100 ନମ୍ବର ଜମା କରୁଥିବା ଗମ୍ଭୀରତାର ଦେବୀ ବା ଦେବତା ଭବ। ଗମ୍ଭୀରତାର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲମାର୍କ
अर्थात 100 नंबर जमा करुथिबा गंभीरतार देवी बा देवता भव। वर्तमान समय रे गंभीरतार गुणर बहुत बहुत आवश्यकता रही कहीं ना कहिबार अभ्यास बहुत बढ़ी जाइए। तेणु जहा इच्छा ताहा कही देउछ। केही जदि कौनसी भल करिला एवं ताको कहीदेला तेबे सेथिरु अधा फल समाप्त होईगला आउ अधा ही जमा हैला। किंतु जे गंभीर रही थाए तार संपूर्ण नंबर जमा होई थाए। सेथिपाई गंभीरतार देवी बा देवता हुओ एवं निजर फुल मार्क जमा कर। वर्णना करिबा द्वारा नंबर कम होई जाउछि। स्लोगन जदि बिंदु स्वरूप स्थित रहिब तेबे समस्या गुड़ी को गोटे सेकेंड रे बिंदु लगाई परिब। जदि बिंदु स्वरूप स्थित रहिब तेबे समस्या गुड़ी को गोटे सेकेंड रे बिंदु लगाई परिब। ओम शांति।